Les femmes aient droit au café public. Est-ce possible d'avoir des femmes dans des cafés publics sans aucun problème? Quel est le regard de la société à l'égard des femmes qui osent fréquenter des cafés publics? Je suis descendue dans les rues d'Alger, spécialement dans des cafés publics, et j'ai récolté pas mal d'opinions entre ceux qui sont pour, d'autres qui sont contre dans ce reportage. Commençons par Mustapha. Pour lui, la femme ne doit jamais fréquenter un café public car c'est une honte pour elle et ça touche à son respect de femme. Et en plus, il rajoute: je ne peux jamais me marier avec une femme qui ose fréquenter un café public. C'est réservé aux hommes. قهوة خلاص ما تديهاش ما نديها ما نقبلش علاش باسكو تحس بلي القهوة نتاعك ماشي تاعي لا نتاعك انت كراجل يعني دوك تاك المرأة في بلاصتها وراجل في بلاصتو المرأة ريسبي تاعها وحده وراجل وحده صح كي تدخل القهوة ينقص الريسبي تاع الراجل ولا ينقص الريسبي تاع المرأة؟ المرأة ينقص بيان سور تسمى الريسبي تاعك تاع لا ما ينقصش كي تكون في القهوة كيفاش بس انا راجل ربي خلقني راجل راجل شوفي ما فيش عيوب يتكيف يسهر كلش سيمي المرأة لا المرأة كي تعرفي. Mohand, contrairement à Mustapha, un jeune étudiant, est convaincu que la femme a droit à fréquenter les cafés publics tout comme l'homme. À propos de ce sujet, c'est tout à fait normal, puisque nous sommes en société civilisée maintenant. Donc je suis d'accord que les femmes fréquentent les cafés et tout, que ce sera un endroit public. Puisque les femmes marchent dans des ruelles publiques et le reste dans des jardins publics, pourquoi pas elles ne fréquentent pas des cafés publics? Moi je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer la société à accepter les femmes dans des cafés publics? Pour faire des changements, c'est un peu difficile. Venir sur le sujet des hommes et le sujet des jeunes sont très compliqués. C'est pas vraiment intellectuel et avancé, donc il y aura toujours un problème en arrière. Moi, j'ai une grande tâche à faire dans ce sujet. Voilà, moi aussi, je suis complice dans ce sujet. Intérêt à parler avec mes amis. On va les encourager. Vous partez de temps en temps avec des camarades de classe dans un café public? Voilà, surtout, personnellement, je suis de Tizi Ouzou. On a des cafés publics comme ça, on entre en mixte au café, on boit des cafés et tout, on reste à l'aise, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui nous regardent et tout. Pour Kader, il ne faut pas être dans un café où les hommes disent n'importe quoi et sont pas respectables. ما تلاقش انا نقول لك علاش كاين بعض القهاوي شويه الناس ما يعرفوش يهضروا ما يعرفوش فهمتي كيفاش وراك تعرف احنا شويه ما يحترموش المراه يشوفوا فيها هكذا فهمتي كيفاش اسمع هذيك يقول لك لكن كانت قهوه يعني فريمون محترم تاع ميكس يعني هكذا صافي مليح قهاوي ما يليقوش نقدر نقول لك كونتر Ça dépend de la qualité du café, c'est ça. فوالا والله ما نقدر نقول لك كونتر وماشي كونتر باسكو علاه كونتر يعني احنا كنا نوليو نشوفوا يعني تقاليدنا وكذا كلش يعني ما عادش تخش في شي حاجه تروح باش تريح هكذا ها في ميزك المراه اللي تدخل قهوه ويكون فيها هضره نيمبورت كومون كلام ماشي مليح ايتو اسكو سي لا فوت او فام ولا لا فوت او جون اللي راهم داخل في القهوه والله غير في زوج كي الراجل كي المراه باسكو على الراجل ديجا هو ما يحشمش ما يحترمش والمراه يعني شويه هذاك يعني ما يثرش ما تدخلش في قهوه اللي تكون مليحه تدخل وين لو كان نخموا هكذا على بالك كيسمى حنا النساء يحرموا روحهم من بزاف حوايج غير باسكو في هذيك البلاصه الرجال ماشي محترمين ولا ما يهضروش مليح ولا اسكو راك تشوف فيها سوليسيون نتايا باش تكون قاطعه ولا لازم يكون هناك عمل واحد اخر حتى في الشارع كي نمشيو نسمعوا كلام ماشي مليح مثلا ولا ما نخرجوش في الكارن ولا ما نركبوش كاين لاخسالمو كاين البلا هذه صح عندك الحق في هذه الراجل يحترم حتى الراجل اللي راه في القهوه قدامه ماشي غير كانت مراه ما كاينش. En fin de compte, être dans un café public pour une femme est un grand débat, c'est un travail de société. Commençons par changer de vision à l'égard de la femme d'abord.